पंजाब पुलिस में गाल-पिजार आईजी ने पुलिस अफसरान के तकर्र तबादले कर दिए। इस्माइल रहमान एसएसपी स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात। सईद इमरान करामत को एसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर लगा दिया गया। नम फरियाल एसपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फर्रुखाबाद तैनात। हाजी अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। चीनी बाशिंदों से यात्रियों और गैर मुल्की सयाहों की सिक्योरिटी में इजाफे की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का हुक्म। बैरुल सूबाई सरहदों चौकियों पर तैनात एहलकारों को इंतहाई अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन्स के इस्तेमाल के खतरे के पेश नज़र दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर मशकूक गाड़ियों और रिक्शों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। दहशतगर्दी की हालिया लहर। पंजाब की जेलों में जेल वार्ड्स का ड्यूटी शेड्यूल तब्दील। जेल वार्ड्स अब 2 मुख्तलिफ शिफ्टों में 4-4 घंटों की ड्यूटी करेंगे। डीआईजी हेडक्वार्टर जेल खाना जात ने तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मरासला भिजवा दिया। जेल हुकाम के मुताबिक भक्कर और दीगर मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद जेल वार्ड्स की ड्यूटी तब्दील की गई। माह सियाम में अमन व अमान को बरकरार रखने और जराइम कंट्रोल करने के लिए सिटी डिवीजन पुलिस का सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन बादामी बाग, नौलखा, शाहदरा, शादबाग, मिस्री शाह और सब्जी मंडी के अतराफ में किए गए। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी समेत दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफराद को चेक करने के लिए घरों में, होटल, दुकानों को चेक किया गया। एसपी सिटी ने मशकूक अफराद के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब अफराद में गाड़ी की चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा, ई टैक्सी स्कीम रोजगार का बाइज़्ज़त मंसूबा है। पंजाब में ये अपनी तर्ज की पहली स्कीम है। ई टैक्सी स्कीम में ख़ातीन का 30% कोटा है। दूसरे सूबों में आवाम टूटी हुई ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं। 42 लाख खानदानों को घर की दहलीज पर रमज़ान निगहबान कार्ड पहुँचाए। रमज़ान निगहबान कार्ड के जरिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब की सबसे बड़ी शाह आलम मार्केट में शटर डाउन। पैराफोर्स के रवैये से तंग ताजरों की हड़ताल। शाह आलम मार्केट के ताजरों ने तजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। नायब सदर लाहौर चेंबर खुर्रम लोधी का कहना था, आए रोज मुख्तलिफ हीले बहानों से दुकानें सील की जा रही हैं। ग्राहकों की आरजी खड़ी मोटरसाइकिलों को बहाना बनाकर तंग किया जा रहा है। रमज़ान मुबारक में तजारती सरगर्मियां भरपूर होती हैं। आला ओहदेदारान मामलात का नोटिस देकर मसला हल करवाएं। खौफ खुदा नाकानून का डर। बासा शख्स ने सड़क को घर बना लिया। मॉडल टाउन सिविल सोसाइटी में 131 D1 के रिहायशी राना नईम की मुबैना गुंडागर्दी। सिविल सोसाइटी की ज़मीन पर कब्जा जमा लिया। सड़क पर प्लांटर और सिक्योरिटी कैबिन बनाकर रास्ता तंग कर दिया। मना करने पर बासा शख्स राना नईम ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर राइफल तान दी। जान से मारने की धमकियां भी दी देता रहा। सूरत हाल कशीदा होने पर इंतजामिया ने 15 पर कॉल करके पुलिस को तलब किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड्स की जान बचाई। कन्वेनियर वर्क्स इमरान यासीन के मुताबिक घर के अंदर भी बगैर नक्शा तज़ीन और आराइश की गई है, जो सोसाइटी कानून के खिलाफ है। नोटिस देने पर मालिक ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की। लाहौर के 5 अहम थानों की कमान तब्दील। इंस्पेक्टर इमरान न्याजी हरबंसपुरा से अब थाना रायविंड के निगहबान होंगे। सब इंस्पेक्टर हसन नकवी थाना टिब्बी सिटी की बाग तौर संभालेंगे। इंस्पेक्टर वकास अशरफ को थाना शाहदरा टाउन से थाना हरबंसपुरा तैनात कर दिया गया। रिजवान चीमा SHO थाना शाहदरा टाउन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सब इंस्पेक्टर मलूक हुसैन को एस्टेब्लिशमेंट में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। कम उम्र ड्राइवर के भी अब लाइसेंस बनेंगे। 16 से 18 साल के कॉलेज के लड़के और लड़कियां ड्राइविंग कर सकेंगे। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का कहना था, 1 मार्च से लाइसेंस बनने का अमल शुरू हो जाएगा। नादरा के बे फॉर्म से लाइसेंस परमिट जारी किया जाएगा। वालिद या सरपरस्त का इजाज़तनामा ड्राइविंग परमिट के लिए लाजमी होगा। 500 रुपये ड्राइविंग परमिट फीस होगी।
کار یا کمرشل گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کا صحت کے شعبے میں اہم فیصلہ، لاہور میں پنجاب کے پہلے میڈیکل ڈسٹرکٹ کا ماسٹر پلان تیار، 1500 سے زائد کنال اراضی پر پنجاب کا پہلا میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے PC1 اور 3D ماڈل ڈیزائن مکمل۔ منصوبہ رنگ روڈ سے منسلک ہوگا، مریضوں اور مسافروں کے لیے براہ راست رسائی ممکن ہوگی۔ منصوبے میں 22.87 کنال پر ہیلی پیڈ کی تعمیر کے لیے جگہ مختص، 32.38 کنال پر گیس اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب صنعت کاری پروگرام کی ورکنگ مکمل، 100 دنوں میں 100 نئی صنعتوں کے قیام کا ہدف۔ صنعتی ترقی کے لیے نیا فریم ورک تیار کر لیا گیا، برآمدی صنعتیں، ایگرو پروسیسنگ، فارما اور IT انفراسٹرکچر ترجیحی شعبے ہوں گے۔ نئی صنعتوں کے لیے بینک آف پنجاب کے ذریعے 150 ارب روپے تک کی فائنانسنگ ہوگی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، 16 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رمضان المبارک میں پرائس کنٹرول سے متعلق کارکردگی پر اضلاع کی رینکنگ کرنے کا فیصلہ۔ ڈویژنل کمشنر کو راولپنڈی میں سبزی منڈی کے قیام کے لیے موضوع مقام کی نشاندہی کرنے کا حکم۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا، عوام کو ریلیف کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف سوشل میڈیا پر گھٹیا مہم چلائی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا، فتنہ پارٹی کے نام نہاد یوٹیوبرز اس مہم کے پیچھے ہیں۔ جب ان یوٹیوبرز کے خلاف کوئی ایکشن ہو تو وہ سیاسی انتقام بنا دیا جاتا ہے۔ جہاز کی آگ میں 150 ولاگرز اور 100 کے قریب پروگرام ہوئے، اس گندگی کو اب ختم ہونا چاہیے۔ میرا سوال ہے، کیا باقی وزرائے اعلیٰ رکشہ استعمال کرتے ہیں؟ اس کا لیڈر بھی اپنے جلسوں میں زوم مانی گفتگو کیا کرتا تھا۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے مفت قانونی مدد کی فراہمی کا معاملہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے تجویز کردہ 24 وکلاء کے ناموں کی منظوری دے دی۔ پرنسپل سیٹ کے لیے 7، ملتان بینچ کے لیے 5 اور بہاولپور بینچ کے لیے 4 ناموں کی منظوری، راولپنڈی بینچ کے لیے 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری۔ نوٹیفیکیشن سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن اسلام آباد کو ارسال۔ منظور شدہ وکلاء لاہور، ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی بینچز میں سائلین کی مدد کریں گے۔ سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری، سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ، ملازمت اپنی مرضی کے اسٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فیصلے کا متن، جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہو عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آ سکتے۔ عدالت نے بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران کے تبادلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔